ngane eri mahfil gamyane terso qina memiltashi kut atare çizerim kula çan pulayan mana şiyan gıybat baba gıybat haramin yari oda ilmi bahaşik çaniyodna içtimai bahaşik çaniyodna قومنا ملتي غيرتي بهاشيك شنيدنا مستضعفين چيك نتز نتانا ينبوغين تاكيونو واتي بارغو سوكزر بيكتو كود كودشي شنا ديو عبادتين ديو خاتم پیغمبر فقبي محسدين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنين دو مدنا كتو نين پر مسلمان لس بو كافره بلکه کافر بچك بدتره 2016 यानो पूरे दुनिया यानो माना गंगा तवज्जो छचबा से हादिसे सु पता दो तुसा तहरीक चिगत पना दे तहरीक पना गंबो इंसान ला छोड़ता मना मैदान आयोस अवामी डोनेशन बमोसिस नाचा न दुगु न जेवरात के नतान से जमींदारी सकेत न नौर न बलाई के नतान से चन्ने युद्ध पिपने गामा जंब से 2.5 करोड़ रुपया अतेस जीरे बाचियन सोकन एरन ला देतना स्टेट 24 स्टेट एरानी जीरे आप सोमें सापते होते में कुमाक बसपिन हम बसपिन इबादत ही नहीं پیغمبر سیره اینمین ده تانس کانون لسون سے 30 چی کم سون دران توجه بانه چیک پولر شو خداست تانگ زرکن پو ده پینه تانس کن ده سا تانس کن ده نور نه بلان تانس کنون لا شاید میری حساب سنگا اعتماد نگم بزرگ یود پی قرضانم گخصه سون سے دونیم بو ذهن پیوچین یک قرضه فقط نه بابا خدا زامینین یرر گیالا لاز گمبا چیک چیک لن خدا گمباش چونتی طرف لا ودونیان تجربه باش دو انسانی بیداری این انسانی همدردی این دیال ضربت انقلابی دیال ضربت پیغمبر امت دیال ضربت نتا کرگیل و پا ایماندار دوگزر چاو ملسکه چه ننگوس خور دهزاشی چیوت کن پیکا دکنه کانسه اجتماعی امورات یانوگان توجه ری باز دی ایام هفتانو پوره هندوستانیان در دنیایی که نشر شد बिजली सैलाब पुज मल सिमल ला नुकसान था जमींदार ला बहुत नुकसान है उस होटल चिगियानुक मस्जिद इक्रियानुक आका कुतुतु बिन स्पेरेतां कानूनी स्पेरें या व फलानी जगह का नुकसान सो सकता नातिस चिबार गेल का तो जरना इन इबादतीन अदु चलो खुद बखन मस्जिद क्रूनिया नुगा चारे का आ दुकान पे का संबी गनो गीजर से संबी मना सुसुस जर सदगरे व ताचु गो सैलाब से सुनने यत पी फासिल गामा खे यो गालदो यो गाचियो मना दिचोक से सोसुक नसी चोगला जमींदार ने संग मना जिद्दियत ची बसे दे मा हासिल पे कने जिंदगी दरे एमस पुस गफलती का دیکن دیان لغ نشانا من ایران دی احساس همدردی و شارگوز کی من یری هندوستانی سقبت کرگلی طرف لیومت پی پروڈکٹ برسی کنه کره ارجنی کنه کره باقی چیزات گام هندوستانی گا جگه کنه نتای اومد گیزر چند گرد اومد داره پنجابی حالت پوچیو منگت سمدی مشکل پہ احساس ہو سے منگت سامي حسين مسؤولين لجو पंजाबी मन यरा दियाना दूती उर्जनी प्रोडक्ट लबचन पु पनीर लबचस पु उर्जन लबत दे बिचारों ने जहमत बस चलो खोखुरी रोजगारी फिया बस लेकिन फायदा मती शिते में मिंगत सामिस दिरीन सुपदी हफ्तानु ओन चुपचत दुकचिन लखपे के लखपो के लखार गन तमाशा या हरकत चिकवार गो शिनजरे सामिस जरसत की लखपा फिशे सामिस ينتن غافلين ونانو كنسوغا صادقين ونانا ينسو إقرار بعد ذلك كلها
سرچه از برای نگاه جاکشی واب کوفا پنزش بین نامن دانتای بین که از دیگر زبان ثبوت بسته دیز برای دکان ممبر پی نظر چین کوفا پاس برای تانسین دین به وفا این زسبا میه کارسی سلو میه کارسی سمن کنا هاگو چین کوفا پا من نکا ماگو کوفا پا این نکا گو نیران کوفا پا من نیان چه وی یران به وفا من نیران چه وی یران غافل من ماگو یرس ممکن انتحار بس دکتر تاچو دی ملک عزیز پیانوک بهترین کسب حلال بکنون والسا کچی که مطلب دی دیوار پا مکماشی مذهب دیوار منجو مذهب سازگار نه دیوار مذهب سونه سوز چوچین سونه سوز گریکچین یری نا بخوریان گران دست نفر زنزوز یاد نه من کوی سوش پنا کوی حرکات پنا کوی سنبت تنزو کنار شیون چین من نشچو من خب مذهبی حسابی که کتلتنا من بشر لخدمت به وادی من یاد مد انسانی لیولی کلتنا خدمت بس چمشمه من یناسنا ده انسان پو انسانیتی که لبنا دینا انسانیت پوز مذهب رهنمایی بچنده که نسون یری مذهب پو بوز علت فردی تربیت سومی که دین اجرا چمن فرد بخورا نجات چو انشالله ثواب یونگ انشالله سنفق بو قبول چو انشالله گلا سوچ بود دیو منا های لیولی افراد تو نکنه کیوں سے نتان سوچن اجتماعی سوچ بو پانسه انفرادی سوچ بو نتان کمال دیکھنا کروڑی مالک دنے چه زمان نا اجتماع نکار میں گمم نرا یو مرگوز نی بیلنس پکه تو چارگوز غریب شول نوکری تو برگوز غری انیل آرام چارگوز غرا دیو چور دون گام انفرادی سوچ فردی گلاین دک پارگوشین ٹھیک لیکن 1,20,000 پیغمبر پیغمبر مرد میدان این من نگه نیرا چولا ملسا چه کروچیان کمسه چیز دلیل ده خاتم پیامبر 40 سالی عمر کا خداوند عالم نا قریب ده حسابو که پیغمبر نتا مالا چوچمن فرشتون لما چوت بین نه نیری مسپره اومد فرشتون ملهبین لو دانوتو شبرن لحترق زز نیامبو رفیق بس سوس گنز آله نام لغزز و دی سفر پر من عظیم جینزو فرد و عظیم هستی جینزو ملائکت المقربین ملسا چی کسب پچکنی هم بازش کان لوگ یان شیلم مد لو دنو تو شبر نتیس که دیگه توگران زربت سیا نتی من کانگما چیک بی دیگه نه گل لگتو چنه کان سرخ سپانگ تا دیگه دو یان پیغمبر غیر زاد اقدس الهی مد پا دنیای که یاد پی ملائکت المقربین کن پیغمبر که لب چمن تادی چپٹرز پکنگان یارز بحث بو معرفت ین فضیلت ین کمال ین ذہن نشین چچین خاتم پیامبر ملائکت المقربین لا درک چچمن سو شپا چاین چمن سو کتوا چاین چمن سو ده خاتم پیامبر پیوسته آتھان پیاچانا نور سیرنو چوچه دوگا من ری اسپیک سو سے آخری زبوسی پیا ملق چک تب سے چلیک چک سے نور چک تو زیرنا یران سم سے کوئی که اعتماد شو بینوگا باشق چک ریز لسون سے ریا نور چیز که سے دو آبین قابین اکتوم سے کوریون کن سم دو یو سینمان نور میں نور یادنا رزیت هم همید رزیت آنریه نور بسکه همید سکه نغاز آبان کوری هم همید نه آبا قبول شکسه هیده شنای تانسپی نور بکوری هم دی روایت بود شاید معتبر دکتوگنا استاد دیگه نصر بی روایت چیم حضرت موسی پیغمبر فیق بود شعیبی فیق بود نور ساکر بد بین
نتیز رزیه پیغمبر نه رزی زردن توهین من ہے گربه زردن توهین من ہے تاجر زردن من پیغمبر کنی کسب حلال یانو ادینگانه اسلام عزیز دیده نجاست و طهارت لطمسک پرهیز با چخصبو لقمه حرام سخت نفرت پین کمایی بس ذات پین حضرت موسی فیقوز نورون کرسوگال تاب چین کر بنا نوری باریانوگ نا لویک چیک چیک من یکستان پینسوگ شورس رداسوگ نورونه که فانس رداسون سه هم حضرت موسی نل هم لوگو نل بخشی تاریک حضرت موسی لوگی کنن لابزونه که مثلا پامن که مثلا ریاخونی که باسات اینولا کنام دیوتک شور نکردن کیکاتیا واتیکاتیا شانگیشه کاتیا سونسه دیان نمالساتیا کیان شیده سامسه نکیری که راه میوسه دست پرداست بین پامن لوگو کورنا آدل لوگی ریاخونی که باسات اینولا یا الهام یا وحی خدا عزیز یا موسی که نور صافت تامیسا چوبید تامیسا چارگوس